বলিউডৰ অভিনেত্ৰী জিয়া খানৰ আত্মহত্যা গোচৰৰ আজি ৰায়দান আদিত্য পাঞ্চালীৰ পুত্ৰ সুৰজ পাঞ্চালীৰ নিৰ্দোষী ৰায় 2013 চনৰ 3 জুনত আত্মহত্যা কৰিছিল জিয়া খানে মুম্বাইৰ ফ্লেটত জিয়া খানৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছিল জিয়া খানৰ মাতৃয়ে তৰিছিল গোচৰ অভিনেত্ৰী জিয়া খানৰ আত্মহত্যা গোচৰৰ ৰায়দান আদিত্য পাঞ্চালীৰ পুত্ৰ সুৰজ পাঞ্চালীক নিৰ্দোষী ঘোষণা কৰিলে আদালতে 2013 চনৰ 3 জুনত আত্মহত্যা কৰিছিল জিয়া খানে মুম্বাইৰ ফ্লেটত জিয়া খানৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল জিয়া খানৰ মাতৃয়ে তৰিছিল গোচৰ আৰু দীৰ্ঘদিনীয়া আইনী মেৰপেছৰ অন্তত অৱশেষত ঘোষণা কৰা হ'ল চূড়ান্ত ৰায়দান আত্মহত্যা গোচৰৰ চূড়ান্ত ৰায়দান কৰি আদিত্য পাঞ্চালীৰ পুত্ৰ অভিযুক্ত সুৰজ পাঞ্চালীক নিৰ্দোষী ঘোষণা কৰা হয় নিৰ্দোষী হিচাপে ৰায় দিলে আদালতে 2013 চনৰ 3 জুনত সংঘটিত হৈছিল ঘটনা মুম্বাইৰ ফ্লেটত জিয়া খানৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছিল সুৰজ পাঞ্চালীৰ আমি দৃশ্য দেখুৱাইছো নিৰ্দোষী ঘোষণা কৰিলে নিৰ্দোষী হিচাপে ৰায় প্ৰদান কৰিলে প্ৰায় 10 বছৰ জোৰা দীঘলীয়া আইনী যুঁজ জিয়া খানৰ আত্মহত্যাৰ ঘটনাই খলকনিৰ সৃষ্টি কৰিছিল বলিউডৰ অভিনেতা অভিনেত্ৰীসকলৰ এই ৰহস্যজনক আত্মহত্যা বা মৃত্যুৰ ঘটনাই সময়ে সময়ে বলিউডক অস্বস্তিত পেলাই আহিছে জিয়া খানৰ আত্মহত্যাৰ ঘটনাও আছিল এটা ৰহস্যজনক ঘটনা জিয়া খানৰ মাতৃয়ে গোচৰ ৰুজু কৰিছিল আদিত্য পাঞ্চালীৰ পুত্ৰ সুৰজ পাঞ্চালীৰ বিৰুদ্ধে অভিযুক্ত হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছিল আদিত্য পাঞ্চালীৰ পুত্ৰ সুৰজ পাঞ্চালীক আৰু অৱশেষত আজি নিৰ্দোষী বুলি ৰায় প্ৰদান কৰিলে সুৰজ পাঞ্চালীক নিৰ্দোষী বুলি ৰায় প্ৰদান কৰিলে আদালতে আৰু ইয়াৰ লগে লগে প্ৰতিক্ৰিয়াৰো সৃষ্টি হৈছে বলিউড জগতত एक मिनट भाई थोड़ा समझो लेडीज क्या उम्मीद है कोर्ट से आप कुछ कहना चाहेंगे मैम सूरज कुछ कहेंगे आपको जस्टिस की उम्मीद है মুম্বাইৰ ফ্লেটত উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল জিয়া খানৰ মৃতদেহ ৰহস্যজনক অৱস্থাত জিয়া খানৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল এয়া আত্মহত্যাৰ ঘটনা বুলি প্ৰথম অৱস্থাত কোৱা হৈছিল যদিও জিয়া খানৰ পৰিয়ালে মানি ল'ব পৰা নাছিল এয়া হত্যাকাণ্ড বুলি অভিহিত কৰি জিয়া খানৰ মাতৃয়ে গোচৰ ৰুজু কৰিছিল 2013 চনৰ পৰা 2023 চনলৈ এই 10 বছৰীয়া আইনী যুঁজ চলিছে এই আইনী যুঁজৰ অন্তত অৱশেষত আজি আদালতে চূড়ান্ত ৰায় ঘোষণা কৰিছে চূড়ান্ত ৰায় প্ৰদান কৰিছে উল্লেখযোগ্য যে তদন্তত গাফিলতিৰ অভিযোগ কৰিছিল জিয়া খানৰ মাতৃয়ে জিয়া খানক শাৰীৰিকভাৱে অপদস্থ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল জিয়া খানৰ মাতৃয়ে এনে কেতবোৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি সুৰজ পাঞ্চালীৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰিছিল আত্মহত্যাৰ বাবে প্ৰৰোচিত কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল সুৰজ পাঞ্চালীৰ বিৰুদ্ধে আমি পুনৰ জনাইছো 2013 চনত যি ঘটনা সংঘটিত হৈছিল আত্মহত্যাৰ ঘটনা বুলি কোৱা হৈছিল জিয়া খানৰ মৃত্যু যে ৰহস্যজনক ঘটনা এই ক্ষেত্ৰত প্ৰত্যক্ষভাৱে জিয়া খানৰ মাতৃয়ে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল সুৰজ পাঞ্চালীৰ বিৰুদ্ধে সুৰজ পাঞ্চালীয়ে আত্মহত্যা কৰিবৰ বাবে প্ৰৰোচনা কৰাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল তদন্তত গাফিলতিৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল জিয়া খানৰ মাতৃয়ে জিয়া খানক শাৰীৰিকভাৱে অপদস্থ কৰাৰ অভিযোগ সুৰজ পাঞ্চালীৰ বিৰুদ্ধে এনে অভিযোগেৰে গোচৰ ৰুজু কৰিছিল আৰু 10 বছৰীয়া আইনী যুঁজ আইনী মেৰপেছৰ অন্তত আজি আদালতে চূড়ান্ত ৰায় প্ৰদান কৰি নিৰ্দোষী ঘোষণা কৰিলে সুৰজ পাঞ্চালীক পৰৱৰ্তী খবৰ 2024ত বিজেপি মিত্ৰজোঁটে 14খন আসনেই লাভ কৰিব এতিয়ালৈকে হোৱা নাই আসনৰ ভাগ বটোৱাৰা অগপৰ প্ৰতিনিধিত্ব থাকিব লোকসভাত কিমান আসনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব সেয়া এতিয়াও আলোচনা কৰা হোৱা নাই এই মন্তব্য মন্ত্ৰী অতুল বৰাৰ বিৰোধী একত্ৰিত হলে কোনো প্ৰভাৱ নপৰে লোকসভাত 14খনৰ ভিতৰত 14খনেই লাভ কৰিম কংগ্ৰেছ এআইডিএফ এটা মুদ্ৰাৰ ইপিঠি সিপিঠি অগপৰ সভাপতি অতুল বৰাই মন্তব্য কৰিছে কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত বিৰোধী দলসমূহ একত্ৰিত হোৱাৰ বাবে
যি তৎপৰতা গ্ৰহণ কৰিছে সেই সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি কয় যে 24 চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত 14খন আসনৰ আটাইকেইখনে আসন লাভ কৰিব বিজেপি মিত্ৰজোঁটে। অৱশ্যে আসনৰ ভাগ বটোৱাৰা এতিয়াও হোৱা নাই বুলি মন্তব্য কৰে মন্ত্ৰী অতুল বৰাই। ধুমুহা শিলাবৃষ্টিত বিধ্বস্ত উজনি অসমৰ চাহ উদ্যোগ। শনিবাৰে নিশা হঠাতে অহা এজাক প্ৰচণ্ড ধুমুহা আৰু শিলাবৃষ্টিয়ে ধ্বংস কৰিলে তিনিচুকীয়া জিলাৰ চাহ বাগিচাসমূহ। অনাগত দিনবোৰত এক বৃহৎ ক্ষতিৰ সন্মুখীন হ'ব বাগিচা কৰ্তৃপক্ষ। বাগিচাৰ চাৰিওফালে যেন বিভীষিকাময় পৰিৱেশ। তিনিচুকীয়াৰ বেতজান চাহ বাগিচাত ধুমুহাৰ ফলত বাগিচাৰ এটিকলি দুটি পাতসমূহ ছিঙি যোৱাৰ লগতে গছতে সম্পূৰ্ণৰূপে মৰহি যোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। তিনিচুকীয়াৰ পৰা এই মুহূৰ্তত আমি আগবঢ়াম আমাৰ সাংবাদিক উপাসনা বৰুৱা গোস্বামীৰ ৰিপৰ্ট। তিনিচুকীয়া জিলাত শনিবাৰে অহা নিশা প্ৰচণ্ড ধুমুহা আৰু শিলাবৃষ্টিৰ ফলত সমগ্ৰ তিনিচুকীয়া জিলাত ইতিমধ্যে তছনছ কৰি থৈ গৈছে। প্ৰতিজন ব্যক্তিৰ জীৱনত প্ৰভাৱ পৰা দেখা গৈছে। প্ৰতিখন ঘৰ ইতিমধ্যে ধ্বংস হৈ শেষ হৈ গৈছে। তাৰ সমান্তৰালকৈ তিনিচুকীয়া জিলাৰ চাহ বাগিচাসমূহ। তিনিচুকীয়া জিলাখন যিহেতু চাহ বাগিচাৰে ভৰপূৰ আৰু এই মুহূৰ্তত আমি উপস্থিত আছোঁ তিনিচুকীয়া জিলাৰ বেতজান চাহ বাগিচাত। মোৰ সহযোগীয়ে এই চাহ বাগিচাৰ দৃশ্য যিহেতু ছেকেণ্ড ফেজৰ সময় আৰু এনেদৰে পাত ওলোৱা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। কিন্তু যি শনিবাৰে নিশা যি ধুমুহা আহিছিল, আচলতে প্ৰচণ্ড ধুমুহা ক'ব লাগিব, প্ৰচণ্ড ধুমুহাৰ ফলত যি চাহ বাগিচাত যি কলিসমূহ আচলতে মেলিছিলে সেই কলিসমূহ ইতিমধ্যে ধ্বংস কৰি তছনছ কৰি পেলাইছে। আৰু এনেদৰে এতিয়া যিহেতু সেই ধুমুহা জাকৰ পিছত যিহেতু আজি 6 দিন ইতিমধ্যে উকলি গৈছে আৰু তাৰ পিছত দেখা গৈছে আচলতে সেই যি এতিয়া বৰ্তমান যি কাঢ়া ৰ'দ দিছে, আচলতে সেই কাঢ়া ৰ'দৰ ফলত আচলতে যিসমূহ গছত আচলতে আমি দেখিছোঁ এই যে সেউজীয়া পাতসমূহ আছে, সেউজীয়া পাতৰ আচলতে এই ডালৰ মাজতে আচলতে যি এটিকলি দুটি পাত বুলি কওঁ, আচলতে সেইসমূহ ধুমুহাই শিলাবৃষ্টিৰ ফলত আচলতে ছিঙি তছনছ হৈ গৈছে। আৰু প্ৰচণ্ড যিটো ৰ'দ পৰিছে, ৰ'দৰ পিছত আজি দেখা গৈছে এনেদৰে যি চাহ বাগিচাসমূহ এইটো সময়ত যিহেতু পিক টাইম বুলি কয় চাহ বাগিচাসমূহত, যিটো সকলো কৰ্মচাৰী ব্যস্ত হৈ পৰে চাহ বাগিচাসমূহত যি পাত তোলাত আচলতে। কিন্তু এতিয়া বৰ্তমান সেই ৰ'দৰ ফলত এতিয়া বৰ্তমান এনেদৰে শুকাই মৰহি গৈছে আৰু যিহেতু বিগত সময়ছোৱাত আচলতে খুব সৰ্বাত্মক প্ৰভাৱ পৰা আচলতে দেখা গৈছে এই চাহ বাগিচাসমূহত। আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব, যিহেতু এইটো সময়তে আচলতে কৰ্মচাৰীসকল যি চাহ বাগিচা শ্ৰমিকসকল আছে ব্যস্ত হৈ পৰে পাত তোলাত। আৰু চাহ বাগিচাসমূহ যিটো হাই টাইম পিক টাইম বুলি কয় যি ব্যৱসায়ীসকলৰ বাবে, চাহ বাগিচাত যিসকল লোক আছে আচলতে ব্যৱসায়ীসকল, তেওঁলোকৰ বাবে যিহেতু কোটি কোটি টকা আচলতে এই সময়ত কাৰবাৰ আচলতে তেওঁলোকে কৰে আচলতে এনেদৰে পাতসমূহ ওলোৱাৰ পিছত। কিন্তু যি দেখা গৈছে যে পাতসমূহ এনেদৰে শুকাই মৰহি গৈছে আৰু যি সেউজীয়া যি হৈ আছে বাগিচা, সেই সেউজীয়া বাগিচা হয়তো আৰু 10 দিনৰ ভিতৰত মুৰুহাই শুকাই আচলতে শেষ হৈ পৰিব। কিন্তু তাৰ ফলত আচলতে এতিয়া কি হ'ব আচলতে চাহ বাগিচাসমূহত, সেয়া এতিয়া সকলোৰে মনত, যি ব্যৱসায়ীসকল মনত আছে, সকলো প্ৰশ্ন হৈ পৰিছে যি চাহ বাগিচা কৰ্মচাৰীসকল আছে সকলোৰে মনত। আৰু মোৰ লগত যিহেতু বেতজান টি ষ্টেটৰ যিহেতু এছিষ্টেণ্ট মেনেজাৰ আছে, মই তেওঁৰ পৰাই কিছু কথা জানিব বিচাৰিম। দাদা, আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ, যিহেতু আপোনালোকৰ এই সময়ত ছেকেণ্ড ফেজৰ সময়, পিক টাইম, এই সময়ত সকলোৱে পাত তোলে আচলতে, আৰু আপোনালোকৰ যিটো কাৰবাৰৰ যিটো প্ৰথম যিটো ফেজ গুচি গৈছে আৰু ছেকেণ্ড ফেজত যিহেতু আপোনালোকে হাইলি সময় আচলতে বহুত টকাৰ আচলতে লক্ষাধিক টকাৰ আপোনালোকে ব্যৱসায় কৰে, কি ক'ব এই মুহূৰ্তত আচলতে? এতিয়া আমি জাষ্ট ক'ব বিচাৰিম, যিটো আপোনাৰ শনিবাৰে শিলাবৃষ্টি আৰু ধুমুহা আহিছিল, আমাৰ বাগানতো প্ৰায় 70-ৰ পৰা 80% মোৰ বাগান নষ্ট কৰি থৈ গৈছে। তো এইটো আমাৰ ছেকেণ্ড ফেজৰ সময় আছিলে, জাষ্ট বিগিনিং। কিন্তু মানে কি আপোনাৰ প্ৰকৃতিৰ আগততো কোনো ৰখাব নোৱাৰে, তো যথেষ্টখিনি আমাৰ ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰি গৈছে। কিন্তু তথাপিতো আমি এতিয়া লাহে লাহে ৰিকভাৰী কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ, এক্সপাৰ্টৰ সহায় লৈ আছোঁ। তো সেই ছিষ্টেমতে আমি গৈ আছোঁ, আগবাঢ়ি গৈ আছোঁ। খবৰৰ ধাৰা অব্যাহত থাকিব লৈছোঁ আন এটি চমু বাণিজ্যিক বিৰতি। ইতিমধ্যে আমি জনাইছোঁ, অভিনেত্ৰী জিয়া খানৰ আত্মহত্যাৰ গোচৰৰ আজি চূড়ান্ত ৰায় প্ৰদান কৰা হ'ল। আদিত্য পাঞ্চালীৰ পুত্ৰ সুৰজ পাঞ্চালীক নিৰ্দোষী ৰায়। 2013 চনত 3 জুনত আত্মহত্যা কৰিছিল জিয়া খানে। মুম্বাইৰ ফ্লেটত জিয়া খানৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছিল। It's a common sense that if a person commits a suicide and the instrument through which the suicide is committed, that was dupatta, it was never sent for the chemical analysis report. So on the basis of just photograph, the report was prepared and submitted, which is actually not a proper transparent investigation.
Now, what precluded CBI is a $1 million question, but it seems that definitely they withheld themselves from conducting a fair investigation. So do you think 10 years is a long time, and after that also the that takes place? In that case, Rabia Khan, who's been fighting so long, so what do you think her situation is? See, Indian judicial system is overburdened. This is certainly unreasonable time for any mother to wait for the justice. And not only Mrs. Rabia Khan, but any person who is a victim of crime, longer the duration is certainly creating an hurdle for the justice, and uncertainty kills the person. She has really showed her patience and fought for a long time, and it was certainly not a very easy task for her to bear the patience to fight against the system. Still, she is trying her level best to continue her battle. So like here we see this was Shekhar Jagtap. He is the lawyer who's representing Rabia Khan. In fact, now what needs to be seen is that what will be the next course of action, considering that the court has asked Rabia Khan to approach a higher court in this case, and the lawyers who are representing Rabia Khan said that they will go ahead, study the order once it's out, and then decide the next course of action. But साइड इरेडिकेट हुआ है, लेकिन द क्वेश्चन मार्क इज हाउ डिड माय चाइल्ड डाई, सो द कॉज ऑफ डेथ इज स्टिल पेंडिंग. क्या लग रहा है कहाँ पर एक कहीं चूक हुई है? मैंने शुरू से कहा है दिस इज अ केस ऑफ मर्डर, एंड नाउ द abatement to suicide is gone, but the murder still is hanging. चैलेंज करेंगे हाईकोर्ट जाएंगे मैम आप? Well, yes, why not? क्या लग रहा है कि क्या जगताप सर बताइए कि क्या हुआ, आज ऑर्डर आया था, हालांकि पक्ष में आपके फैसले क्या फैसला बताइए. जगताप अरे इधर आइए जी सर. जगताप सर आज फैसला था, क्या घोषणा था? आज स्पेशल कोर्ट सीबीआई ने जो वर्डिक्ट पास किया है, my client has one simple line: there is a delivery of judgment, but the justice is still awaited. They are waiting for the final justice, and according to her, this verdict is because of the lack of evidence which was supposed to be collected by CBI. CBI ने उनका काम ठीक से किया होता तो ये वर्डिक्ट शायद दूसरा होता. Cause of death was main point. Cause of death पे मेरे क्लाइंट ने बहुत सारे रिप्रेजेंटेशन सीबीआई को दिए थे. उस रिप्रेजेंटेशंस में उन्होंने ये भी बोला था कि कॉज ऑफ डेथ इज नॉट जस्ट द सुसाइड. जो सीबीआई के पास केस ट्रांसफ़र हुई थी, दैट ट्रांसफ़र वाज आल्सो विद द पर्टिकुलर रीज़न कि ये कॉज ऑफ डेथ सुसाइड का नहीं है, देयर इज समथिंग मोर देन सुसाइड. इन्वेस्टिगेशन वाज नॉट कंटिन्यूड बाय सीबीआई इंडिपेंडेंटली, बट जो जू पुलिस स्टेशन ने मोटिव रखा, कॉज ऑफ डेथ रखा था अबेटमेंट टू कमिट सुसाइड का, उसी मुद्दे को आगे लेके गए. उन्होंने ये चीज़ और अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेशन करना एक्सपेक्टेड था. जो विटनेसेस जू पुलिस स्टेशन में रखे थे, उन्हीं विटनेस के वापस Of the battle. Will get justice. Please don't give up hope. She take all the cases and go to the court. Go to the High Court, go to Supreme Court, whichever. I have been running for 10 years. Maybe they want me to work harder. I will work harder. पर फिर आगे हाईकोर्ट की कार्रवाई शुरू करेंगे. क्या कहना चाहेंगे फैसला? भाई मैंने आपको बता दिया है, अबेटमेंट की सुसाइड अब एक्वेट हो गया है, लेकिन अब सवाल रह गया है मर्डर का, राइट. और मैं तो शुरू से कह रही थी सीबीआई को कि मेरी बच्ची को मारा गया है. ये केस 302 का है. अब सीबीआई के पास इवन अबेटमेंट के कोई एविडेंसेस नहीं थे, तो कोर्ट क्या करती है, रिस्पेक्ट कोर्ट्स डिसीजन, बिकॉज उन्होंने वो ही किया जो प्रोसिक्यूशन ने उनको दिया नहीं. अगर वो एविडेंस उसके देते तो वो चार्ज लगते. अब उनको अब पेश करना होगा. আত্মহত্যাৰ গোচৰৰ ৰায় প্ৰদান কৰা হ'ল আৰু এই ৰায়ক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে জিয়া খানৰ মাতৃয়েও. এই ৰায়ক লৈ সন্তুষ্ট নহয় মাতৃ, কাৰণ তথ্য প্ৰমাণ নথকাৰ বাবে দোষমুক্ত ঘোষণা কৰা হ'ল মূল অভিযুক্ত সুৰজ পাঞ্চালীক. এই কথা উল্লেখ কৰিছে আদালতত. CIDয়ে উপযুক্ত তথ্য প্ৰমাণ দিব পৰা নাই, এই কথা উল্লেখ কৰিছে আৰু বাৰম্বাৰ আজিৰ দিনটোতো কৈছে যে এয়া আত্মহত্যাৰ ঘটনা নহয়, এয়া এক হত্যাকাণ্ড.
জিয়া খানৰ মাতৃয়ে বাৰম্বাৰ দাবী কৰি আহিছে এয়া এক হত্যাকাণ্ড 10 বছৰ ধৰি যুঁজ দি আহিছে আৰু যুঁজ দি যাব এই কথা উল্লেখ কৰিছে প্ৰয়োজন হলে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ দ্বাৰস্থ হ'ব এই কথা উল্লেখ কৰিছে জিয়া খানৰ মাতৃয়ে सारे कोर्ट्स के ऑर्डर आप चेक करेंगे ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट स्पेशल सीबीआई कोर्ट एक भी जजमेंट एक भी ऑर्डर आज तक पिछले 10 सालों में सूरज पंचोली के खिलाफ नहीं किया इस मैटर में पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया है मुंबई पुलिस ने उसके बाद सीबीआई ने इन्वेस्टिगेट किया है ये दोनों हमारे देश की प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं इतना इन्वेस्टिगेशन होने के बावजूद आज तक देयर हैज नॉट बीन अ सिंगल एविडेंस अगेंस्ट सूरज पंचोली एक भी केस नहीं हुआ इस पूरे केस में प्रोसिक्यूशन ने 22 विटनेसेस एग्जामिन की Yes, I can hear you. इन दैट 22 विटनेसेस कंप्लेनेंट भी थे उनकी दूसरी बेटी भी थे और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर सीबीआई के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर मुंबई पुलिस के सारे विटनेसेस ने आके अपना अपना पक्ष कोर्ट के सामने रखा उसके बाद डिफेंस ने यानी कि मैंने उनका सबका क्रॉस एग्जामिनेशन कंडक्ट किया अब जो भी एविडेंस आया वो रिकॉर्ड पे है कोर्ट के बाहर मीडिया के सामने एलिगेशंस करना बहुत ईजी है बहुत आसान है लेकिन जब एविडेंस रिकॉर्ड पे आता है उसके बियॉन्ड कोई ट्रैवल नहीं कर सकता ना मैं ना कोई लॉ इज अबव एवरीबडी ऑनरेबल कोर्ट ने सारा एविडेंस एग्जामाइन करने के बाद आज सूरज पंचोली का एक्विटल दिया है अभी तक जजमेंट की ऑफिशियल कॉपी हमारे हाथ में आई नहीं है बट ऑनरेबल कोर्ट ने जो भी ऑब्जर्वेशंस पास किए होंगे वो जब जजमेंट आएगा तब मैं आपसे बात करता हूँ सर आपके आर्गुमेंट्स के मेन पॉइंट्स क्या थे क्योंकि उस पर रिलाय तो डेफिनेटली कोर्ट ने किया होगा अगर एक्विटल है आपके फेवर में है तो किन किन आर्गुमेंट्स पे आपको लगता है कोर्ट ने गौर किया होगा या कौन से सर्कमस्टांसेस थे जो आपके फेवर में जाते थे और आपने कोर्ट के ध्यान में लेके आए वो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात इस केस में ऐसी थी इस जजमेंट में इस आर्ग्यूमेंट में मेंटल हेल्थ हमारे देश में एक बहुत सीरियस कंसर्न है हमारे देश में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2017 में मेंटल हेल्थ एक्ट इंट्रोड्यूस किया ये एक्ट क्यों इंट्रोड्यूस किया यंगस्टर्स आर फेसिंग डिप्रेशन यंगस्टर्स आर फेसिंग एंजाइटी दिस इज अ वेरी सीरियस इलनेस वन ऑफ द क्रक्स ऑफ द आर्ग्यूमेंट बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट वाज एनी पर्सन who unfortunately commits suicide, a single incident cannot be a triggering point. You have to understand and investigate the economic, social, cultural background of the person since childhood. इस केस में बचपन से लेके जब इंसिडेंट हुआ तब जो डिसीज्ड की जर्नी थी ये हमने कोर्ट के सामने रखी क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान कुछ बहुत सीरियस इंसिडेंसेस रिकॉर्ड पे आए हुए जो मैं अभी बात नहीं कर सकता क्योंकि जजमेंट की कॉपी मेरे हाथ में नहीं है लेकिन कुछ जेन्युइन चाइल्डहुड ट्रॉमा डिसीज्ड को था या नहीं था ये आर्ग्यूमेंट हमने कोर्ट के सामने रखा 3-4 ऐसे मेजर इंसिडेंसेस है कि जो एक बहुत जेन्युइन कॉज ऑफ कंसर्न थे डिसीज्ड के लाइफ में और हो सकता है पॉसिबिलिटी है कि उस इंसिडेंसेस के मद्देनज़र उनके ऊपर ये बात आई कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था बट टू कमिट सुसाइड। सर जो इंसिडेंट्स की आप बात कर रहे हैं क्या उसमें कभी कोई सुसाइड अटेम्प्ट की बात भी आपने कोर्ट के सामने लाई थी आपकी जानकारी में कुछ ऐसा था? देखिए ये सब रिकॉर्ड की बात है एविडेंस की बात है कि उन्होंने इससे पहले डिसीज ने अगर कोई सुसाइड का अटेम्प्ट किया है ये सीबीआई ने भी प्रूव किया उनके इन्वेस्टिगेशन में पुलिस ने भी प्रूव किया है ये बात हमने कोर्ट के सामने रखी कि अगर डिसीज्ड को सुसाइडल टेंडेंसीज थे तो इस केस में आरोपी सूरज पंचोली को फॉल्सली इम्प्लीकेट क्यों किया गया व्हाट इज द रीजन एंड समवेयर वी हैव टू कम टू अ कंक्लूजन कि पिछले 10 साल में ऐसा एक भी एविडेंस रिकॉर्ड पे नहीं आया जो डायरेक्टली सूरज पंचोली को इसमें इम्प्लीकेट करे बट सबसे अनफॉर्चुनेट बात ये थी कि इन्वेस्टिगेशन ने सूरज पंचोली के अलावा क्या इस केस में कोई और इन्वॉल्व हो सकता है इसका कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं किया इट वॉज अ मैलिफाइड वन टारगेटेड इन्वेस्टिगेशन वन साइडेड हो सकता है कि इस रिलेशनशिप के अलावा कुछ अदर फैक्टर्स हो अगर इसका इन्वेस्टिगेशन करके रूल आउट होता तो और बात थी लेकिन रूल आउट भी नहीं किया गया तो ये बात हमने कोर्ट के सामने रखी कुछ इंपॉर्टेंट प्रोसिक्यूशन विटनेसेस थे जो सीबीआई ने एग्जामिन किए थे पुलिस ने भी रिकॉर्ड किया था स्टेटमेंट लेकिन प्रोसिक्यूशन के दौरान उनको सीबीआई ने नहीं एग्जामिन किया। सर सुसाइड नोट को लेकर के हैंड राइटिंग को लेकर के आपकी तरफ से कोई बात रखी गई है क्योंकि उसके साथ और एक नोटबुक मिला गया था जिसमें एफएसएल की रिपोर्ट में साफ हुई थी कि हैंड राइटिंग एक ही शख्स का है। देखिए ये सब रिकॉर्ड की बातें एविडेंस की बातें जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ वो सब जो कोर्ट के सामने एविडेंस पे है वही बात आपके सामने रख रहा हूँ। कुछ नोटबुक्स जब्त की गई थी
পৰা নাই আৰু যাৰ বাবে তেওঁক আজি নিৰ্দোষী হিচাপে ৰায় প্ৰদান কৰা হৈছে ইয়াৰে সৈতে সময় হ'ল মিড ডে 18 পৰা বিদায় লোৱাৰ নমস্কাৰ কেৱল ষ্ট্ৰং নহয়